आइए बच्चों, आज हम आपको 5वां कलिमा सिखाएंगे। 5वां कलिमा इस्तिग़फ़ार यानी मग़फ़िरत चाहना। पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर आप मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन। عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب. إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. माशा अल्लाह। एक बार फिर से पढ़ते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन वअतूबु इलैहि मिनज़्ज़ंबि الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह।